En la que hay stream, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hey, ¿qué es la que hay? Mi nombre es Manuel Pérez y esto es un live stream de Yo Soy un Gamer. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Hoy es jueves 21 de marzo. Estamos en un live stream en donde vamos a estar reaccionando al Future Game Show. En un live stream traído por Claro, la red más poderosa. Premier Mundial. Aún me estoy acostumbrando a los botones. Así que, vamos a salir del estudio mode mientras tanto. Un segundo. Así que el asunto es, ¿qué es el Future Game Show? El Future Game Show es un live stream en donde van a estar presentando 50 videojuegos. Así mismo como ustedes escucharon. 50 videojuegos para diferentes plataformas. Xbox, PlayStation, Nintendo. Y vamos a ver qué diantres nos estarán presentando. Así que esto va a estar súper chévere. Esto está unlisted en PlayStation. Awesome. De que en Xbox en PlayStation. En YouTube va a reír parta. Oh, Manuel. Así que este live stream está por lo menos lo que ha sido el Future Game Show se ha convertido en unos shows que por lo menos a mí me gusta ver por el hecho de que estamos viendo un montón de videojuegos. Así que vamos a ver qué diantre es lo que nos van a estar presentando en este live stream. Así que poco a poco, yo sé que todos ustedes van a estar conectándose, van a estar entrando. Y sin duda, vamos a pasarla bien, vamos a pasarla groovy. Porque esto es un live stream para ustedes. Chat, chat, restream. Get it. Ok, esto sí está chévere. Los hosts del evento. Espera. Ahora. Los hosts del evento es Ben Starr, que interpretó a Cliff Rosefield de Final Fantasy XVI, y Samantha Baird, que interpretó a Carlark en Baldur's Gate 3, que ya anunciaron, el director del juego anunció de que no va a haber este DLC, no va a haber secuela, no va a haber el spin-off. Lo que van a hacer es, vamos a dedicarnos a un nuevo IP. Eso es súper admirable por el hecho de que van a estar enfocándose en un nuevo proyecto completamente original, y me gustaría que más estudios se dedicaran a hacer eso. Oh, wow. Estoy viendo que van a Limited Run, van a lanzar una versión física de Far Cry 3 Blood Dragon. A mí me encantó Blood Dragon. Así que... mira, estamos aquí. Yes, estamos acá. 2 minutos para este live stream traído por Claro, la red más poderosa. Ahora me encanta cuando las cosas van saliendo como uno quiere. Why don't I hear nothing? ¿En dónde? Okay, es que por some reason mi Bluetooth headset estaba full muted. ¿Me escuchas? ¿Me ves, Manuel? Dame ver si te veo. Ok, ya. Sí, ok, vamos a poner esto. Mira quién tenemos aquí, a Mario. Es la que hay, Mario. Es la que hay, muchachos. Estamos ahí bien, bro, ya tú sabes, está aquí preparándonos por lo que va a ser el Future Games Showcase. Ya yo hice. Ya lo hiciste. Sí, tú sabes cuánto. Porque tú sabes que por fin llegamos a la primavera y ahora hay que ver los juegos de la primavera, brother, tú lo sabes. ¿Tú sabes cuántos videojuegos estaremos viendo en este showcase? Aunque sea 3. Yo creo que eso es un buen número, porque tú sabes que hoy en día a veces ni enseñan ni uno. O sea, aunque sea 3, vamos a ir con la expectativa baja. ¿Y qué 3, Mario?
50 ¿Cuánto vamos a videojuegos. 50. ¿Cuánto? Está viendo en la lista de Games Radar. Esos son la gente que trabaja en este show, ¿verdad? Ya. Y la edición pasada tuvo 40, la anterior 35. Y poco a poco han estado creciendo los números. Así que está súper chévere ver cómo esto está creciendo. Tú sabes, ¿no? Y no es por nada, brother. Aplauso a la gente de Game Radar que ya llevan desde el 2020 haciendo estos shows y cada vez más siguen creciendo y se están convirtiendo ya en un staple de múltiples veces al año, tú sabes. Lo que empezaron con un show, ahora tienen como de 3 a 4 shows al año. Hey, eso hay que. Le están dando más exposición a los juegos que normalmente no recibirían. Sí, ¿no? Y vamos a poner expectativas en donde es realmente. Son videojuegos. Doble A, triple A, un poco A, un poco de B. Así que vamos a empezar este live stream. Soy yo no le escucho. ¿Tú escuchas el video? Yo creo que en Discord, mano. Bueno, no escucha. Yo no. No sé si la gente que me está viendo lo escucha. Pero yo lo escuchan. Ok. Es que ellos lo escuchen también, pero yo personalmente no lo escucho. Pero lo puedo verlo. Se ve muy bien. Por supuesto, no probablemente lo hiciste, pero esto es presentado por Claro, la red más poderosa. My name is Samantha Bayard, though you may know me best as Baldur's Gate 3's lovable hothead Karlach. Fortunately, for the sake of my infernal engine and the fate of this fair studio, I'm taking lead from the front lines of the Blood War for the next 90 minutes to present today's show. A veritable feast of trailers, yes, Samantha. What did I tell you in rehearsals? 90 minutos, así que perfecto. You immediately cut me off. You've disgraced yourself. 90 minutos, papá. Yes. I'm sorry. Me gusta reconocerlo. I'm Ben Starr. And you might know me. ¿Viste lo de Becky Lynch, Manuel? No. Parece que en Ra se la nombraron como ciudadana de Estados Unidos. Sí. Pero de verdad no escucho nada. Don't know why. Stick close to Mama K. And Mama C. And we'll get through this one together. ¿Será que no lo tienes en el monitor, en OBS o algo así? Un World Premiere. Premier Mundial. Tengo que ponerle otro botón aquí. Yes, sir. Creo que lo hemos visto anteriormente. ¿Sabes qué? Que no estoy ni seguro. DeathSprint. Media Network presents. Sumo De Sumo Digital. That was your first look at DeathSprint 66, a PvP arcade racer coming in 2024. Now, before you all death sprint to your Steam wishlists, let me save you some time. We have our very own Spring Showcase Steam page, which you can find by searching Future Game Show on Steam. This is where you can find and wishlist every game featured in the show. And after the show, you can head to the FGS YouTube channel where you'll be able to rewatch all the juicy trailers and see what bonus content our editorial team has been cooking tengo un leve issue con el reveal. ¿A qué te refieres, Manuel? No lo presentaron, simplemente como que, preséntame, está cool, pero preséntame un poquito del gameplay.
That makes no sense. Eso es lo que le llaman un We've got teaser a very trailer, trailer Manuel. for a game that's already had hundreds of thousands of you smashing that wish list button. This is Alien? Psychosis. Bro, ¿qué es esto? No, cámbialo. Que esto es una abominación, Manuel. ¡Que respeta a Dorn! ¡Que respeta a Dorn! No, men, deja eso. No. No. ¡Que respeta a Dorn! Ah. No, papá. No, bro. Hay que quemar el zoológico completo, Manuel. Que venga Pira, que venga lo que sea, pero no, papá. Así no. They live. Mira, vete pal. No, papá. Deja eso, brother. ¿Quién dijo? Dame hacer un juego con un mutante y jirafa? No, papá, esto está peor que la portada de Resident Evil 6. Deja esto, men. No. Está awesome. We've got a game that has the fingerprints of its developers all over it. Because everything is made from clay. Ben, I swear to Bahamut. Here's an exciting update on Halibut. Darling Arna. Yo tengo curiosidad por este juego. I have wondered if life Este lo hemos visto antes, ¿verdad? Ya. in on itself as well. Para los que no sepan, este juego es este stop motion. And I wondered how any Como of la us película Chicken could Run find a new way Yeah. to keep going o on. The Nightmare Before There aren't Christmas. many people I can talk to without feeling inferior. Oh, thanks. Que la que Jericho, que la que 23 y 23 está en lo correcto. You're not No, a Manuel, es Jimmy posible que Judger, nosotros pudiéramos decir You seem que to este es el just juego más accept. realístico en el gaming. Porque esto es literalmente, ellos tiraron fotos de las cosas y se ve como se ve en vida real. But there must be I mean, more. pero mira cómo se ve Peyton, ¿cómo es? El T'Challa, diga que T'Challa es Black Panther. Bueno, pero ese juego está a otro nivel, el de Marvel ese de la Segunda Guerra Mundial. Loco, es el Yo presupuesto. estaba motivado por ese juego. Y cuando vi ese trailer, ese vistazo, y me quedé como que, diablo! Sí, el presupuesto para ese juego debe ser carísimo. No tiene que ser. Esto se veía casi real. Pero volviendo a ¿cuánto tiempo en desarrollo? Actually, I did kind of make a mistake. We all make them, Las Harold. películas, normalmente una película de esas se toma un montón, imagínate un juego. We're sorry to put the burden on you, Harold, but you're the next best man for the job. Yes! I mean, yes. Pero por lo menos finalmente tenemos una idea de lo que es la historia, de que te haces pana de un alien. Hasta esta es como la película Paw. Judd Harold Halibut. Dice No es por nada, este juego Finally, yo lo veo players nominado can dive into como the stop esos motion Games world for of Impact o Harold a cierto Halibut nivel, PC, de que son PlayStation, bien and artísticos. Xbox on April 16th. Ese juego se ve Let's bien keep this cool. party going with a developer Como es un juego de diary for the aventura, team ya tú behind sabes que yo Flintlock, estoy The ya Siege of interesado de Dorn. por sí. Kepler. Flintlock. Hemos visto de esto un buen tiempo. Manuel, llevamos ya como 2 o 3 años, ¿verdad? I'm animation director on Flintlock is a Yo creo que la primera vez que lo where en you el play as Nor 2022, with your companion Enki, como lo más fox temprano. character, taking on great gods, building on from Ashen. We've tried to go more Souls light, so we do that by increasing the mobility options and increasing the pace of combat. We're trying to make things more. ¿Cómo es que se llama el juego make it more de Square accessible Enix? for new players to the Souls genre. Forspoken. Yeah. The Manuel, combat in Flintlock is all este juego por lo menos se ve wheel-based, mejor, which brother. animations I mentioned, you need to be able to feel the No rhythm pate. through the animation. So every 9 frames is like a beat. So being able to make sure that the player can understand when the next attack's going to come and react accordingly.
I think my favorite animation for Nor is just like her basic moveset, combining her axe attacks with her gun attacks, and then also mixing that in with strafing, with rifles. Some of the traversal options in game. From the makers of jumping, Assassin's double Creed jumping, Mirage. dodging, air dodging, sliding down hills, inky rift traveling, and being able to like chain between those. Once you get an enemy down to enough health in a fight, then you can execute a glory kill, either axe or pistol. It's good to animate the glory kills. They're usually the more like, complicated choreographed moves, and the ones where you get to take control of the camera to really control the framing of the action as well. Manuel, en tu cámara, ¿se ve súper fluido eso o se está viendo medio jittery para ti también? Ah, no, realmente estaba pendiente de otras cosas. Sorry. Okay. Yo pienso que es Discord por acá que a lo mejor lo hizo un poquito más suave. No, Verano, ok. Love a little combat companion. I bet they'd be best mates with Torgal. Flintlock is coming to PlayStation, Xbox, and PC in summer 2024. No hay fecha de lanzamiento. I have two questions for you. Why have you left me? I'm lonely. And what's up next? No comment. And next up, we have a Souls-like that casts you as a masked warrior in a world trapped in an eternal play. Here's a closer look at gameplay from Industria, the last song. Industria. An eternity it spent playing out in the tortured halls of my mind. Mentors, friends, and lover alike turn against you. Whatever end we meet. Esa cara se parece como que de porcelana. Sí, de esa muñeca. Bueno, máscara, mejor dicho. ¿Verdad? Industria. Industria. The last song. Aurora Borealis. Un Souls-like, ¿verdad? Yeah. Pero te voy a ser sincero, se ve raro porque es de día. Sí, porque de noche se ve increíblemente mejor. Viste, como que ahí mejoró el ambiente. Pero la presentación hasta ahora del juego está genial. Se ve bien doble A. No, por eso yo no tengo issue con de que si es doble A o triple A, como que si se ve bien, se va a ver bien. El agua se ve nice. De nuevo, el agua es de las cosas más difíciles para hacer en un videojuego. El agua, el fuego, el humo, las partículas. La canción está durísima. Industria. 21 de agosto. Nice. Okay. ¿Podrá ese ser el Lies of P de este año? Pues mira que Lies of P impresionó a muchos. Yeah. Is it not? ¿Qué pasó ahí? ¿Tuviste eso, Manuel? Industria The Last Song is coming to PlayStation 5, Xbox and PC via Epic Game Store on August 21st, 2024. The Constructors is up next, the city builder where you design the neighborhood of your dreams. Let's take a look. Is this city skyline still there, no? Demolition Zone. The Constructors. Oh my god, you can actually destroy it. ¡Y ya, diatre! Let's go. La cinta de Bedilito, Manuel. Y el baño. Y el baño. Este, Ok, juego, esto este juego se toma es bien en mucho serio más la planificación. Brother, es como que queremos hacer lo que The Sims no puede hacer. Y como que, a diadre. Yo espero que el juego se vea así.
saludo a todos los constructores de ahí de Puerto Rico. Son the backbone de nuestra isla. Sin ellos no tuviésemos casa. The Constructors. Okay. Segunda mitad de 2024. Lo tiene que salir de abril a junio. No, a junio. Segundo trimestre. Okay, let's down tools and hand things over to the developers of Tenebrous Somnia, an 8-bit survival horror game with live-action cutscenes. Pillows at the ready. Wait a minute. Ellos dijeron 8-bit survival horror. Yeah, con My escena name is live Andrés action. Borghi, and I'm a film director from Argentina. I'm also a Oh. game developer. Argentina. The game I'm working on right now, it's called Saluda a Tenebrous toda Somnia. la gente que nos ve de It's Argentina, an mira. old-fashioned hecho survival allá. horror game like Resident Evil or Silent Hill or Fatal Frame. But the catch is that in certain moments you have a cutscene, and the cutscene is suddenly a live action. The original idea for the game came while playing the independent horror game Faith by Airdorf. And I said, okay, let's do like a Nintendo game and a movie. In every horror movie, every horror game, when you see the Mira, monster is brother. a bald guy or girl, big teeth, I mean white eyes or black Okay. eyes, naked. Very thin, very Okay. tall. It's always the same. It got Very three thin, equal very tall. shots. So Él acaba you de have to describir really a Slenderman. think how to make things different and unique. So what you are seeing Wow. right now is behind the Esto scenes tiene of the dos film, caras, live action brother. segments. ¿Qué es When you eso? make real film, you make the whole thing. ¿Qué You have es the beginning, eso? the middle, and the end. But here Loco, it's esto es like you're prácticamente filming una small película. parts of the story, separated. It is. And the thing that glues them together is the game, the gameplay. I really have to be sure of what I'm making because I'm kinda the only one that really understands what's going on in the shooting. When you're playing the game and you see everything in pixels, you don't really see her face, for example. And suddenly you see the actress in like real close-up. It makes you want more. Mira, brother, At the end of deja the thing, eso. it's a No. love story. Anyone No. can understand. There's magic, there's monsters, but the important Loco, thing is that you estoy understand the love dispuesto a story, darle and la anyone oportunidad a este can juego. understand the love story. Se ve For the cool. moment, we only have a playable demo, Bro, which is on I Steam. am Tenebrous freaked Somnia out. will be out on Steam sometime around 2025. You can follow us on Twitter. to see Tenebrous some Tenebrous updates on the game. Somnia. Tenebrous Somnia. Yeah. I'm going to head back over to be by your side for no reason Bro, whatsoever. eso se vio Thank tan you, mal Saga ahora mismo. Studios, for reuniting us. And for that spine-chilling glimpse of Tenebrous Somnia, which is coming to PC in 2025. But if you can't wait that long, a playable 2025. demo is available right now. Oh, If you've been keeping up with all things Future Games Show on Un demo, social dijeron. media, Sí. you'll know this broadcast is currently Pues streaming venga, ahí pueden live probarlo at en PAX Steam. East in the Albatross Theatre as part of the official schedule. If you're there in person, hello. If you're not there in person, ignore what I just said. Which was- Exactly. You might even see us wandering around the halls or standing behind your back, Hiding under your chair, playing with your hair, longing for the unbridled thrill of human contact for the Okay. first time in years. finally being loved. Manuel, I am Textuality officially creeped out, my aside, man. This next video will give you the lowdown on what's happening at PAX East over the él es un coming himbo. days. Así que no hay nada malo. By the way, shout out a Caribbean y a un montón de content creators que están en Puerto Rico. Digo, que están de Puerto Rico allá en PAX. Pasándola Los chévere. muchachos de EXPN. By the way, este Yes, este live stream es traído por Claro, la red más poderosa. sir. En serio, Mario, esto es súper genial. My Familiar, Nirvana Noir, Nirvana Noir. Ese juego. Robots at Midnight. Nirvana Noir. Escribe eso. ¡Oh! Tenemos wow, el de Donkey. Dos more. Hay que ir un año. Aunque sea un año. Sí. PAX East Preferiblemente is taking ahí, place as porque we es speak mucho más and económico. runs until March the 24th. If you aren't there yourself, check out twitch.tv/PAX to keep up to date on all the show-related news. Back to it now. ¿Cómo estás, We've got a new Nighter? trailer for Dustborn, a road trip adventure game where you chart the divided states of America.
Nearly 4,000 miles on roads less traveled to a place we've never heard of in service of a shadowy employer. Welcome to Betty's Diner. I'm pretending we're Lo on a vimos weekend en road uno de trip. estos tipos de eventos, I'm ¿verdad? not on the run. I am not sure. Normal procedure. Let's not give them a reason to detain Pues yo us. siento que lo hemos visto anteriormente. Toma. Be gone. Do your friends even know what you do? Using your Vox? I'm not going anywhere. Stop it. Stand down, officers. ¿Qué esto, dude? Oh, come on. Look at the fun we're having together. La dirección artística está bien chévere. Pero tengo duda y curiosidad exactamente de qué va a ser el videojuego. Porque obviamente es un videojuego de aventura. Pero ¿cómo es el gameplay? ¿Este? ¿O es un RPG? ¿Es un RPG? ¿Un turn-based RPG potencialmente? Qué bueno que leí que estás bien, mano. O lo que hay información. 20 no de lo puedo agosto. pensar. 20 de agosto. Here's some more Dustborn. powerful words for you. Dustborn is coming to PlayStation, Xbox, and PC later this year. And we've got more to share about Dustborn in the official Future Games Show post-show. So make sure you stick around. Sam, come with Pull me. my finger. How do you feel about cocoons? Yeah. Diablo, ven, you estos know, dos son un mood safe, quiet place completamente. to be nurtured. Synonymous with butterflies Lo están and the dando film todo. from 1985. Well, our next game is a cosmic horror Metroidvania. Wait, what's happening? You'll see. World They are premiere. entertaining. though. Product not yet rated. Loco, el timing funcionó, lo de World Premiere. Yes, it did. Muy bien. My bad. El diseño del personaje está súper cool, mano. It is. La character está nice. Es claro, Iván. Se llama Void Void Rock. Rock. Void Rock. Sabes que no sé ni cómo deletrarlo correctamente, pero va a estar para PC y Nintendo Switch y Epic Game Store específicamente. Y sí. Pero qué raro que no está en plataformas principales. Digo, ¿Está en Nintendo perdón, Switch? PlayStation Void is coming y to Xbox. PC and Nintendo Switch Es in que, 2024. Make like, sure it's on your wish list. Los You know, desarrolladores Sam, indie we tienen una deserve a preferencia en We've estos stayed momentos on con las track plataformas de so Nintendo. far. Full steam Después ahead, normalmente if you lo que sucede es que después lo tiran a Xbox Though y I lo tiran a think the writers PlayStation. may have ¿Por qué en over-engineered ese the lead orden? into our No next sé. game, don't you think? Just a bit. Unrailed. No sabía que existía un Unrailed 2. Back on track. Choose your destiny in Unrailed 2. Back on track. Wishlist it now as it's coming to Steam Early Access later this year. Okay. Who wants a release date trailer? All of you? Yes. Even you, Colin from Gateshead. Well, there's good news because we've got a good one for an open world survival crafting game. Tacho, ¿quién lo montó este livestream? ¿Quién me ayudó a montarlo? Tacho.
¿Qué pasó, Manuel? Nadie te dice, acho, qué lindo se ve este livestream. Cuando es obvio se nota demasiado. Este evento We lo cry, boys. ¿Este es Palworld? Este evento lo puede producir una secretaria auxiliar que cobra $10,000 mensuales. Oh, wow. ¿Viste lo que está pasando ahí, Manuel? Omega Crafter, no. Bro, tú programas That's right. with Only a actual week to go. programming logic. Omega Con Crafter is coming lógica de to Steam programación Early para que cada Access on March persona haga 28th. cierta cosa. Up next is Ascendant Eso Infinity, es un a juego que squad-based la gente FPS puede where utilizar players para duke it out aprender and a extract programar, resources o por lo menos aprender la fending off lógica. murderous snails, Se amongst tiraron un Cthulhu o un Little Big Planet 2 específicamente. El logo está cool, pero parece como un trasero. Adiós, pero que futuristic 80s, man. So radical. I could do this shit all day. Bingo! Step on that! How's the dirt taste, bitch? Bullseye, motherfuckers! Join, mira, Please close tell me we're beta, keeping score. ascendant.com. Wait, Ascendant? Ascendant Infinity is coming to PC, and you can find out how to sign up for the beta by heading to www.ascendant.com. Ascendant no era una serie de antes. No. No, creo. not again. Like, I de have los anything. PC en los 90, So principios I de los don't 2000. okay, fine, you can have Yo one estoy thing, loco. and that one thing will be my phone. Later this year, the Future Games Show will be delivering a showcase mira, es un on pixel. mobile games. So to give you a taste of what's to come, here's a world El de premiere. Google. Oh, Sí. It was a bit about mobile games. So am I gonna get that back, or am I just? No, man, you just gave her your $10,000 phone right there, my man. World premiere. God damn it. Premio mundial. Vamos a ver qué estás viendo. World premiere. Mira, Manuel, estamos viendo Destiny 3. Y a diablo. Mark, Cosmic Odyssey of Hauntii. ¿Esto es un juego de estrategia? Mario, lo que tú vas a ver ahora son móvil. No sé qué. Pero lo pegué. Mario, no te quedes dormido. Yo sé que estos juegos son aburridos para ti. No te quedas aburrido. Wait a minute. Ah, no. Güey, estos son dos géneros totalmente distintos. Yes, es un base building game y es un top-down shooter. Huh. Pero un juego móvil es ambicioso. Oh, güey, ¿qué? ¿Qué es esto? Y también hay elementos de estrategia. Es un juego móvil. Ramón Díaz Hernández, oye, ¿vieron la serie animada de Ark? No, pero terminé de ver Halo. Mano, dame la tercera temporada, like, ya. The Foundation. Galactic Frontier. Galactic Frontier. Rated Ah. A. Apple Plus streamea el juego. Sí, a diablo. So, por un momento, si es por Apple Plus, ¿por qué usaron un Google Pixel? Explícame esta mano. Porque el teléfono de él. Pero es basado en una propiedad. Va a estar en Android. And our mobile showcase in the coming months. Okay. Cuando As we all leo know Apple by Plus, now, pienso the en Apple Future Game Arcade. Show has always celebrated the most exciting upcoming games. And from 2024, we're starting a Future Games Show Ones to Watch yearbook to keep track of what we're most excited about. These games are handpicked by the Future Game Show team and represent what they believe will be the talk of the town. Me gustaría que fuéramos parte. And of course, no yearbook is complete without hyper. Poco, Manuel. I mean, pero esto es la gente de Games Radar, bro. Hey,
I mean, pero salimos en la revista de PC Gaming. Ah, no, ese era el PC Gaming Show, este es otro show. La serie Foundation empezó buena, pero ya me aburrió, dice Iván el Bodyguard. Ah, pero como quiera le voy a darle la oportunidad. Hellblade, let's go. Tengo que terminarla. Terminar el primero. Pero es por nada, ¿sabes? Like, gráficamente. Senua's Saga Hellblade 2 enters our future game show Wants to Watch 2024 yearbook. ¿Tú sabes cuál es un rumor al garete de este juego? Senua's Sacrifice, a story-driven action-adventure game from Cambridge developers Ninja Theory. Hellblade is memorable for its multiplataforma, unique approach to psychological horror. Protagonist Senua suffers from psychosis, represented by a cacophony of binaural voices commenting on her every move. Auditory hallucinations. Yo lo aguantaría lo más que pueda. Furies. Can you smell their fear? Tú sabes, like, este juego, yo de la manera que lo veo, es como que un juego pues, puede motivarte a comprar una consola. Hellblade 2 quickly shot to the top of our ones to watch list here at the Future Game Show. Iván dice me horren con Hellblade 2. Senua seems to have found herself in command of an army of warriors in the sequel and is planning to bring the fight back to the Vikings who raided her village and killed her lover. The Furies also haunt Senua in the second game, taunting Senua about looming death and the fate of those around her as she strives to rebel against tyranny in 10th century Iceland. Esta no es la primera vez que conocemos trama. Parece que sí. As well as thrilling set pieces full of nervous exploration and close shaves, Hellblade features an expanded combat system. We've seen Senua with a sword in hand, dealing savage finishes, blocking brutal strikes, and dodging supernatural streams of flames. Climbing and caving through difficult environments also play a part in the experience, augmented by eye-popping Unreal Engine 5 visuals. Unreal. Luckily for all of us, we won't have to wait too long to lose ourselves to this extremely exciting narrative. Senua's Saga Hellblade 2 is uno no debe basarse por las gráficas de los juegos, pero es que el nivel de gráfica de este juego está a un nivel tan alto que es como que hay que resaltarlo, like, bien brutal. Y es una de las razones por las cuales estoy bien interesado con este juego. Coming to Xbox and PC on May 21st, 2024. It's the first game to enter our fancy little yearbook, with more to come later on in the show. Let's switch gears now and check in with our friends at ES Digital Games, who have not one or two, but 3 upcoming games to show you. 3 juegos. Nice. Rin Delora, the whole syndicate is looking for you, and I found you first. Iván dice que Hellblade se verá precioso en su OLED. Do you want to hear it? A message from Dad? I can't believe you knew him. I was hoping you would know where he went. I don't. We all used to call him Stormwalker. Where is Rin Delora now? Este es AA, ¿verdad? Kill the rebel girl and bring Rin Delora directly to me. Para todas las plataformas. Awaken. It was supposed to be a routine mission. But something went terribly wrong. Oh. Nice, nice. Está chévere esto. This is not the end. I will get to the truth. No matter what. Astral Blade. Epic Mega Grand. From far off and in close range,
The alchemist battles the strange. Dante dice, el problema que tengo con Hellblade es que siento que el 70% del videojuego será cinemático. Es posible que eso sea el caso. Battlejuice, alchemist. Thank you to ES Digital for the update on Awaken Astral Blade, Sky of Tides, and Battlejuice Alchemist. Go get them on your wish lists. No Rest for the Wicked is the next game from Ori developers Moon Studios. So let's throw it over to the team to see what we can expect from this genre-bending action RPG when it enters early access in April. Hey, tú, Chris dice, hey, ¿cómo están? Aquí chileando. Lindo juego, amigo. Wow. Ok. Hey, el estilo de arte me gusta. Es como si fuese un dibujo, pero I'm a no production modelos and technical 3D. director, and both of us are the founders of Moon. Wait, Moon Whoa! Studios, los de Ori. Oh, wow. We are working on a new project which is called No Rest for the Wicked. It's basically just my dream project, right? It's the action RPG that I always wanted to play for 20 years now. We're trying to create one of the best combat systems on the market. We also want to completely change how exploration is done, right? That you're not just walking around on a randomly generated flat plane. Combine that with the multiplayer aspect, combine that with all these quote-unquote social elements of like building the town and housing and farming and all of those things. It's the kind of game that I always wanted to see somebody making, but because they didn't make it, we are making it now. Tiene farming. Diablo! The big thing for us to tell people is that the more you would look into No Rest for the Wicked, the more you would understand that what we're trying to do is kind of create our own mix. So we will look at any particular genre and we would take the elements from this genre that we are excited about, we put it all together into one game, and then we iterate on it. So we might take, combat inspirations from the Soul series, Monster Hunter, animation commit-driven combat, but also fighting games, things that have combos, things that have special moves. ¿Qué juego es este No Rest for the Wicked? In our own way, then we look at things desarrollado por exploration, interconnected. Es desarrollado por la gente de Moon Studio, el estudio detrás de Ori. Retraversal and discovering the world. So it's really not one game in particular we're trying to necessarily follow. We're just inspired by all of these different elements from all of these different games. We put it together and try to grow it and make it into the most perfect version it can be. No Rest for the Wicked is coming to early access on Steam. Early access. Hay que pedirlo. That was the latest on No Rest for the Wicked, which will be available via Steam Early Access on April 18th, and is coming to PlayStation and Xbox. Para los que conocen quiénes son Private Division, una nueva publicadora que hizo la gente de Up next is a new trailer for Holston, a psychological shooter where you swap seamlessly between a top-down and third-person perspective. Normalmente lo hacen para juegos más pequeños. Przez las? Nie ma mowy. Manuel, mira esta cara, brother. Okay. Me dio miedo. Masz pan chociaż jakąś furę albo coś? Qué angustia, brother. Sé cómo habla el personaje. It's not about the journey. To tam był bieg. Czego ty jesteś w takim boju? About survival. Okay. Ah, ya, este lo vimos. Sí, este lo vimos. Sí, a lo último. Que era como, exacto, inspirado en Resident Evil. Lo vimos en Ragnarok. Este juego es para Mario, dicen. Hosting. En todas las plataformas. Holston is coming to PlayStation, Xbox, Switch, and PC when it's ready. We've got your first look at EV2 next, a futuristic shooter where you battle against otherworldly creatures in souped-up mech suits. Mira, esto no es Anthem, específicamente. Loco, yo pensé que esto era Anthem. God, oh no. Este no es Anthem. Esto no es Anthem.
Por un momento yo pensé que iba a hacer Splat. Earn great rewards and save humanity. Sure. Forge alliances and fight for glory. Ve, hasta el chat le está diciendo. Edgar en Twitch dice Anthem, pero bien hecho. Iván dice Anthem vive. Ivido. EV2 is coming to PC in early 2025. Huddle up, fellow RPG fans. Now, I understand the long-awaited. Un momento, Manuel. ¿Qué pasa si tú giras la V al revés? Se convierte en una A. Esto es EA. Wow. Yo lo sabía. In a realm of fantasy and fate, you've existed before. Se siente tan raro ver como que un trailer de Dragon Dogma aquí. El juego sale hoy. Y no me dieron código. It is what it is. You win some, you lose some, Manuel. Pero estoy bien feliz que mucha gente le están metiendo el ojo a este juego. Está recibiendo el amor del público, los medios noticiosos que se merecía con el primer juego. Es más, yo creo que posiblemente si este juego termina siendo un éxito, puede ser que sea el regreso de Capcom a los RPG. Porque la única otra serie de RPG que ellos tienen es Breath of Fire. Que yo sé que hay mucha gente que quiere un nuevo Breath of Fire. Tú sabes que que Capcom fue la publicadora mejor reseñada del año pasado, según Metacritic. Y se lo merecen. Y eso, tuvieron sus juegos buenos, tuvieron sus juegos no tan bien recibidos, pero que como quiera estaban nice. Clive and Carlac do karaoke. I was thinking we could do Eternal Flame this time. That sounds great. Ellos se dieron de cuenta de lo que quería la gente y han mejorado significativamente. Capcom se fue de ser odiado a ser amado nuevamente. Qué bueno que estábamos todavía amando. Eso dicho, por favor, Capcom. Fecha de lanzamiento. Tiene Mega Man X, por favor. Bro, me iba a tirarme es un chiste de que es que esto, él es Noir 2 porque había visto la ciudad en blanco y negro. Oh. Oscuridad y la luz. Ok, ya yo sé cuál es este juego. Ya. Está duro. Pero ya el estilo de arte del juego me convenció. Así que... Este lo habíamos visto anteriormente, Manuel, y no es por nada. Por el estilo de arte, ya yo estaba motivado la primera vez que lo vi. Porque uno piensa que es 2D, pero entonces se convierte en un ambiente 3D y es como que, ¿what? Sí, tienen al chat durmiendo. Ricardo dice, me duermo. 23 dice, ¿qué es esto? Tommy Torres. Tommy Torres Wishes 23. No sé, siento que enfadé a un sector del público al yo decir eso. El juego es hermoso. ¿Verdad que sí? No, pues nada, esto se ha ido rápido.
Bro, de nuevo, cada vez que hacen el Future Game Show, siguen mejorándolo, lo hacen más eficiente. El que es largo como tal de evento es el PC Gaming Show. No. El que es largo como tal es el Gorilla Collection. El trailer en otro tipo de evento hubiera sido genial. Como en un Future Game Show. Esto, un performance sería genial. Bueno, ven, esa canción está espectacular, de verdad. Hauntii. 23 de mayo, 2024. Ah, en Game Pass. Y Thank you consola. to everyone involved with that beautiful performance. Hauntii is coming to PC, PlayStation, Nintendo Switch, and Xbox on May 23rd, 2024. And you can watch the full reveal trailer on the FGS YouTube channel. Our next game follows a fiend club as they try to survive Scorpio dice, yo no sé. by water shortage. Let's check out a brand new game. Bajé el demo, pero no lo he podido jugar todavía, Manuel. Yo tengo que bajarlo. Quiero jugarlo. Y como estoy todavía metiéndole a Slave Zero X para hacerle el review, no me empecé a meterle No he usado ni el character creator de Dragon's Dogma, imagínate. From the creator of Dragon Ball, Akira Toriyama. Press F. Akira Toriyama-san. ¿Sabes que yo creo que el juego va a vender ahora más a consecuencia de eso? Lugia. ¡Gunther! ¡Gunther! ¡Walter! Wait, ese ¿dónde está Walter? ¡Gunther! ¿Qué es esto? I'm gonna need you to hand over that No, Ring General Roa. Ok, Manuel, por razones estúpidas me acaban de ganar. Listen, Rosetta, we can resolve this if you'll just talk to us. Keep your naive ideals in your diary. En este comercio apoyamos a nuestro General Espe. Mejor campeón intercontinental de todos los tiempos. For the sake of those lives lost, for our great patriots, I must lead you back to the path of righteousness by ridding this world of demons! What? He's a match for the prince? Fiend Prince, why do you lend these humans your strength? Forget about me! Keep the aquarium safe! I don't go by Shiva anymore, though. Now, foul fiend! Better start begging before I run out of patience! He's not human. Muniel is an angel. 26 de abril. Adiadre, Collector's Edition. El postcard está chévere. El problema de los Collector's Edition con Bandai es que no los venden en las tiendas normales. Tienes que comprarlos por el website de ellos. Y eso es un problema. Sí. Desde Nino Kuni. La gente no confía en ese website. Stream Joker dice, más vale que Gunther no pierda contra Sammy. Nah, él va a aguantar el campeonato hasta en el show de Alemania. Asher Berlin. No es Busten, él es de Austria, ¿verdad? Sí. Exacto, él es de Austria. Pero como la gente lo ve alemán, pues dicen que es de Alemania. Es como Rusev. Decían que era ruso, pero él es de Bulgaria. Ok. Hablando claro, Manuel, después del hype que teníamos con Sandland, un poquito. Yo voy a darle la oportunidad a Sandland. Hay que pedirlo. Hablando claro, después de ese trailer me vendieron. Sí. Hablando claro.
Yo espero que ese no sea el título. Space Prison. Don't drop the soap. Are you ready to be king of the rats? You better be, because Space Prison is coming to PC on April the 10th, 2024. Now it's time to reopen the Future Game Show Ones to Watch yearbook and hand out one of our prestigious Outlaws. Our next entry is an open-world smuggler's tale that will have you infiltrating wretched hives of scum. No es por nada, like, lo que ellos hicieron de que están en el planeta y rápido ya están yéndose al espacio, está duro. From a galaxy far, far away, Star Wars Outlaws. Yo espero que sea bueno por el bien de la franquicia y de Ubisoft. Tú sabes, ahora mismo Outlaws is a third-person scoundrel simulator from Un momento, a ver qué dicen del juego. Entertainment, known for spearheading Tom Clancy's The Division and last year's Avatar: Frontiers of Pandora. Vayan y cómprenlo. Ok, esto lo hemos visto anteriormente. I think that went pretty well, right? Sí. In the sacred timeline, Star Wars momento. The Empire Strikes Back and Return of the Jedi, and stars enterprising outlaw Kay Vess. Boasting an adorable alien companion, a droid bodyguard in a trench coat, and a customizable speeder bike, Vess sets out to become a household name in the underworld by planning heists and schmoozing with syndicates. So yes, you can expect a few uncomfortable audiences with Jabba the Hutt. Not the first time we've outrun the Empire. As well as engaging in gun and gadget-fueled infiltration combat, which inevitably leads to high-speed escapes. Yo creo que lo único que no habíamos visto anteriormente era lo de personalizable. Explore the galaxy's cities, todo lo que estamos viendo se ha visto anteriormente. Sí, no, pero el hecho de que sí, pero de que puedes personalizar la motora. Make difficult choices to manage Kay's growing reputation and her wanted level. Outlaws is coming to PC, PS5, and Xbox Series X sometime in 2024. But crucially, that means there's still time for you to draw up plans for how you'll play the galaxy's most notorious criminals off each other for your own selfish gain. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. We are delighted to welcome Star Wars Outlaws into our Ones to Watch yearbook, and we'll be bringing you more coverage on the Future Game Show YouTube channel as we move closer to the release date. Scorpio dice porque lo va a probar 23. Not this again. Help! Leave him alone. How dare you bully him? Only I get to bully him. Are we clear? Blockbuster Inc. lets you go behind the scenes and run your own movie studio, picking stars and setting scenes in a bid to sweep up the awards. I'm clearly going to be great at this one. Thank you, sir. You're welcome. Oh, you. I didn't punch him. I really did not. What? The worst cinematic nightmares. Oh, hi, Tom. To an Wait. unforgettable, masterful cinematography. ¿Qué es esto? How did they do this so fast? Game where you make your dream movies come true. Create your own sets. Pero la música me recuerda a los Sims. Pero los Sims de PlayStation 2. Make your dream movies. Even if they are a bit weird. Okay. Win prestigious awards in grand ceremonies. Nurture your movie star. ¿Qué es esto? Eso es Homelander. Road. No, es I see what you did there. Grid Row. Navigate through the history of cinematography. Universe Pictures. Universe Pictures. Blockbuster Inc. Coming soon. 6 de junio.
Blockbuster Inc. is coming to PC on June 6, 2024. Este juego se ve funny. Switching gears, the developers of tropical sandbox adventure Chia are here to reveal some exciting news. Moana Simulator 2023. Ok. Yo no sabía que Moana era tanta amenaza para en este juego. Convertí en un cuchillo, Manuel. Está amenazando a la gente. Yo no sabía que este juego tenía acción per se. ¿Verdad que sí? Bien brutal. Dark Week. Manuel, conviértete en el perro. ¿Qué es esto? ¿Qué? Why? Why? ¿Tuviste eso? Why? ¿Tuviste eso, Manuel? They did not just do that en un trailer. Right. Chia launches today on Steam and is coming to Nintendo Switch this summer. And that's not all. Existing players on PlayStation and esa vaca era vegana. can check out the major game update too. We've got a closer look at Rumble Club No hay ni now, a responder. clumsy combat game that's a complete clobberfest. Try saying that 10 times. Mad Mushroom. Life Ops game. Brotherhood. Throughout time and antiquity, the building blocks of society have been based on democracy, debate and compromise through peaceful deliberation. But sometimes there is no more powerful way to make a point than a punch to the face! ¿Sabes qué? Hell yeah! No problem. A punch and solve. Cuando decimos hay que meternos una pescosa, podemos hacerlo de una manera no violenta, pero violenta al mismo tiempo. Don't fall. Don't stumble. Rumble. Ok. Wish list now. Rumble Club. Ay, este es móvil y Steam nada más. Ok. You know what we're doing. Eso explica bastante. Stand on Tectone and get him out. Whatever that was. No! Time to die, Emmy. No, no. Oh. I'm alive. Help! Help! Getting ping pong. Tectone, please! Let's go, baby! Rumble Club is coming to PC and mobile this April. Our next game has musical contributions from none other than Rick Astley. I mean, no, wait, what? ¿Cómo? Wouldn't want to let you down like that. ¿Qué? We'd never tell a lie. Ok. Estoy vendido, Manuel. Eso es lo que tenía que escuchar. Que Rick Astley hizo una canción. What is it? Are you sure we can't go back to our old house? You'll soon get used to it. Think of it as an adventure. And who might you be? I'm Simon. Don't you remember me? Look here, this is a prequel. So what do you think I should do? Wait, decía Saga Return. Nerve to steal from me. ¿Qué tipo de But you juego era want to know who we're dealing with. Come on, Simon. Get the magic books. Defeat the big evil wizard. Save the magic worlds. Easy, Enseñaron la cara del personaje. Simon the Sorcerer. Simon the Sorcerer Origins. Ok. Bro, hasta el Linux sale. Diadra, primera vez que yo veo un logo de Linux en esto. PlayStation, Xbox, Switch, PC,
Apple and Linux in 2024. So point and click it into your wish lists. Era lo que dijo las we know personas you love a de good teaser. This again. Look, I know you are in a game with an active battle system, but this is a strictly turn-based production. Noted. I'll follow the initiative. Final Fantasy XVI, él es el principal. Forces of nature, kind of like us, Sam. ¿Y de dónde vino la muchacha? Baldur's Gate 3. Right? It's a good gag. It's a funny joke. Por razón hay mucho chemistry ahí. Where did the laughter go? Why do we not laugh anymore? Those are very serious questions. Que no nos reímos ya, mano. Project Mango, papá. Loco, Will Smith saca un videojuego. Project Mango is a collaboration between Tucana Interactive, developers of Dorf Romantic, and YouTube animation maestros in a nutshell. It's coming to Steam in 2024. No, fuera de relajo. Up next, we've got the latest update on Outpost Infinity Siege, a first-person shooter with base building and tower defense elements. The Matrix, bro. Mira eso, Manuel. It's over. Forget our old Eso es The Matrix. Batallando. Mira acá en Discord. And yet, when evil reigns supreme, heroes rise up in defiance. They are the glimmer of hope within the encroaching darkness. Outpost core link established. Pregunta es quién quiere jugar ese juego. 20%. Es un teaser, hay que ver. Y es Lady Gaga. 100%. Esto es Matrix, pero en el mundo real. En vez del mundo de los Matrix. Ok. Yo no sé si tú has visto la tercera película de The Matrix, ¿verdad, Manuel? Loco, en serio. I asked just in case, my man. Okay. Let our death become the embers that ignite the fires of hope. Outpost Infinity Siege. Outpost Infinity Siege is officially coming to Steam on March 26th. We're taking a trip to the Scottish Highlands now to hear the latest on Farewell North, an atmospheric puzzle adventure starring a border collie and its owner. Guys, come. It's time. Manuel. ¿Cómo? ¿Tú escuchaste todo eso que era bien diferente? Es que estaba ponchando algo. Estaba viendo el trailer de Beetlejuice, que realmente no enseña mucho. Pero men, no diga el nombre de nuevo porque no queremos que aparezca. Look at the doggy. Por eso nada más Manuel lo quiere jugar. You're a dog sheep herder. Farewell North. Thank you for your help, Kelly.
Oh, aye, and Mr. Chesley, of course. Pack your hiking gear because we're pleased to announce that Farewell North is coming to PC, Nintendo Switch, and Xbox on August 15th. Our next game will have you praying to the gods for help to take on hordes of Draugr in PvE combat. Ok, ¿cuál va a ser este? World premiere. Ah. My name is Mark Jacobs. I am the CEO / Chief Creative at now Unchained Entertainment. We're currently working on 3 things: Final Stand Ragnarok, Camelot Unchained, and the Unchained engine, which powers the games that we're making now, the games we're going to make in the future, and also, of course, the name change. It's been a while for us to get where we are. But the key thing for us is we never gave up. And now we're at the point where not only is FSR ready to launch, but our engine can do things that no one else that we've seen so far is able to do. And hay demasiado eco. Do was large-scale battles, 500 or more people, 30 frames a second. Sí. My name is Michelle Davies. I'm art director at Unchained Entertainment, currently working on Final Stand Ragnarok. The really cool part about it and where its core is, it allows for many more entities than you see in other engines to give you that Helm's Deep. Final Stand Ragnarok, it is the few versus hordes, thousands of enemies. FSR is a hack and slash, Buddha slasher. It is meant to be fun and silly and snarky at times. You know, this is a game that doesn't try to take itself too seriously. We're also going to have what we're calling First Look Fridays, where we're going to offer players a sneak peek at things like new scenarios, new champions, modified scenarios. Hey, maybe we'll make this a little harder, or maybe instead of 1,000, NPCs coming in a wave, we're going to make 500, make them a lot more powerful. We're going to try different things with them. No matter how well you thought things out, the players are going to have much more interesting things to say once they play. Gracias, ese era el what they like, what Yo they decía, don't contra, este juego se me hace familiar. FSR has been built. It is so easy for us to make changes. 23 dice que se parece a Dynasty Warriors. Real time, with real players gives us Dynasty Warriors. Edge and iteration. And certainly the scale is always going to be our strongest suit. If you would like to experience what it feels like to be in that moment, the middle of Helm's Deep, fighting the onslaught, you're really going to like PC. The goal right now is to launch on Steam in March, PC of course, and then over the remainder of the year, we're going to be working to get it at least on one of the consoles and launch fairly quickly after that. Cool. Final Stand Ragnarok will launch on PC this month with console versions coming in the near future. It's time for the Ones to Play montage, which is where we cover a series of awesome games that will be available to play right after the show. Just head to the Future Game Show Steam page where you'll find all the featured demos in every game. Demos disponible. May your wish lists runneth over. F1? Oh, First Angry up is Food, New que está por Star ahí. GP, a rip-roaring retro racer que ya with está arcade disponible. sensibilities. And this is Realm of Ink, a mythological action roguelike where you call on the power of adorable ink pets. And here's Go-Go Town, cartoon sandbox where you rejuvenate a rundown city. Okay. Go down. Up next is Follow the Meaning, a peculiar point-and-click puzzler starring a detective with a delightful trilby. El estilo de está cool. Angerfoot is sliding in now. Angerfoot me da una risa cuando jugué el demo. Quiero jugarlo. Or how about Duck Paradox, a disco-dancing bullet hell platformer where you rescue your web-footed workmate. Rounding out the crew is Deathbound, an action RPG where you combine the personalities of fallen warriors. And remember, all these games are available to play for free right after the show.
Son los demos, ¿verdad? Thanks to everyone who worked with us to provide Los a free códigos, demo tírenle en for the ones to foto, play tírenle en section. foto, Speaking of free pónganlo. games, why not take a look up here? If you're one of the people lucky enough to claim one of these, then you just got yourself access to a time-limited playtest of Go-Go Town. So get Go-Go going. And I suspect they're all gone now. So, here's a gameplay trailer for Terratech Worlds, a multiplayer survival builder perfect for fans of Valheim and Satisfactory. So many, exacto, Unknown. Los carritos. Se parecen a unos carritos como si fuesen Bionicle, ¿verdad? Michael, no va a haber nada del nuevo Nintendo hasta que lo anuncien. En esta presentación no. No, pero yo creo que este es como que el peor secreto a voces, pero todo el mundo está como que ya podríamos estar desarrollando, maybe not, pero están aguantándose. Es que uno de los rumores que escuché es que supuestamente alegadamente Nintendo está esperando a que el valor del yen suba un poco más el año que viene para así hacer más dinero cuando lance la consola, porque ahora mismo el yen está devaluado un montón. Pero eso fue lo que escuché. Rev your engine. No tiene sentido. Terratech Worlds is coming to Steam Early Access on the 22nd of March, which is tomorrow. Time to slip on your dancing shoes now, as we've got a psychedelic rhythm shooter where you empty Oh. a clip to the beat. Oh. 1, 2, 3, boom. Target acquired. Este no es el Singer de este año. Este es el juego que estaba literalmente pensando. What? It can't be this easy. It wasn't this easy. Robobeat. Shoot to the Rhythm. Mayo 24. Demo disponible ahora en PC. I love a good remix. Robobeat is coming to Steam and Epic Wait, Games un Store remix? on May Ah. 16th, 2024. Remix. Shoot it onto your wish Sí. lists. Y no sé por qué Also, a sentí que la demo voz is mía es como... available right now, so you can dive in after the show. Now, if you fancy yourself something of a contemporary Sherlock, this next game's for you. The operator has you analysing evidence to solve impossible, sometimes improbable cases from behind a computer screen. Alright. Welcome to the FDI, Mr. Tanner. As our newest operator, your role is to support our agents in the field. What? Using Bro, he cutting-edge just killed the software, guy. La acaba de investigate masacrar. mysterious crimes, dig for clues, uncover the truth. Good luck. Ok. The operator. El operador. The truth is out there. You just have to know where to look. The operator is coming to PC in May 2024. Okay. It's time to jump into our ones to watch yearbook for the last time in the spring showcase. And this entry comes with a special treat. But just before we get into it, a little scare warning for those afraid of vicious storms, uncertain circumstances, infestations of otherworldly horrors that slowly seek to destroy you, Sí, mira ahí atrás. hold dear, and Andrew Álvarez, el videojuego. North Sea. Manuel, yo quiero que tú entiendas que esto se escucha curve. Yo lo que escucho es digital. ¿Cómo? Like, yo escucho un brrr, es lo único que escucho de audio. Okay. Emerging from sinister depths, Okay, dame the de tumbarlo. Chinese Room's first-person psychological horror game Still Wakes the Deep has found a home Era eso, in ¿verdad? the future game show Wants to Watch yearbook. From the narrative No, o sea, magicians ahora mismo no lo escucho, Everyone's pero Gone to the Rapture estaba horrible. and Amnesia, a machine Estaba for pigs. horrible. Still Wakes the No podía Deep escuchar is a nada, rich tome entender of nada. terror that seeks to push your panic buttons. Checa ahora.
Este juego a mí me interesa mucho. Players step into the steel-toed shoes of an oil rig worker who must evade shrieking stalkers and look for answers in the isolating, labyrinthine halls of a 1970s drilling platform stranded in the North Sea. Eso es como Dead Space en cierta forma. Yeah. Pero en primera persona. Sí, y lo digo más por el protagonista, por el ambiente. And to sate the appetites of our scare-hungry viewers, we've También. been working with the team to Hay bring you a mucho metal, terrifying new muchos trailer chapos. that will reveal when you can get your hands on it. Ok, nuevo trailer. Let's go. I still can't believe you went. What are you thinking? Going to that place? Wish you hadn't got yourself into this mess, but you did. You can't run forever. I know you were just trying to do right by me, so I need you to do what's right by us. Now, please, Cass. I am so tired of fighting. Yeah. I just want it to be over. Pero enséñame una criatura. I want you home. The girls want you home, but if you don't deal with this, then we are done for good. ¿Sabes qué? No quiero ver las criaturas. No quiero ver las criaturas. But I won't wait forever. ¿Cómo? Nosotros no queríamos ver. No. Era junio 18. No. 18. Still wakes the deep. The Chinese Room, Sumo Digital. Game Pass. Ah, está You en heard it Game here Pass. first. Still Wakes the Deep Más is coming razones to para que lo juegues, PS5, Manuel. Xbox, and PC on A ti que te June fascina. 18th. Let's look at Battle Crush now, a multiplayer action brawler where you fight like gods as the earth crumbles beneath your feet. La batalla de los dioses ha comenzado. Hasta 30 personajes. Digo, 30 jugadores. Batalla 6 jugadores. 1 versus 1. Siente el rush. Battle Crush. Disponible el... That was Battle Yeah, Crush, marzo, ¿verdad? and the second Yeah. beta test begins today, Ah. March 21st, on Steam, Android, and iOS. It's hard to believe, but we've got yet another world premiere coming up next. World soon after the last premiere. ¿Cómo va a That's ser, more unlikely Manuel? than a mobile in Otro reserve. más. World premiere. Quedó ahí. Rap Fury. To the architect, every idea starts with a single line, springing forth Tron? from our ambition. No. And Alone in the Dark. the edges of Ahora our ese juego salió imagination. esta semana. Era Clock. No hay uno de un reloj. An empty blueprint Clock Tower. represents a world of possibilities. A world of dreams and doorways. ¿Ah? Cuarto 46 te espera, Manuel. Dale wishlist. That was Well. your first look at Blueprints, a strategic adventure El game with príncipe recreating worlds azul, papá. It's coming soon to PC.
Alright, up next we've got an Unreal Engine 5 survivors like set in a world plagued by cosmic horrors. Survivors like? Manuel, ¿qué es un Survivors like? Yo nunca he escuchado eso en mi vida. Ya, ok, ya estoy escuchando el... Ya. Un segundo. Ya, ahora me percaté. ¿Qué diablo? Of Hunger. Primera vez en mi vida que yo escucho ese término, Manuel. Survivors like. Wishlist at the ready. Lo que es un Survivor. Vamos a darle un refresh a esto. Bots and controlling bots to climb the corporate ladder. Here's Linkito. ¡Wow! Ese está interesante. Linkito invites you to connect on PC this summer. Hey, Sam, before we get on to the next trailer, I need to ask you something. Why does Karlak have a teddy bear called Clyde? Why does Ben have a teddy bear called Samantha? I mean, I told you that in confidence. Okay, I'm gonna miss some time. Well, that's okay, as we've got another dazzling world premiere up next. Let's roll that while I go sort him out. Peggy 18. Manuel, ¿tú viste esto? Ah, es que estaba pendiente. Ok, ya me dijeron de que está arreglado. Disculpen, gente, que no puedo ver el chat como que directamente. No puedo verlo. Así que... Manuel, esto es como si fuese un city builder, pero el culto de Cthulhu. Nice. Y tienes que dar sacrificio y cosas así. Eso fue lo primero que vi. La versión seria de Cult of the Lamb. Exacto. Worshippers of Cthulhu. Epic Game Store 2024. Sim City in hell? Kinda like living in the UK, right, Ben? It's the worst. Worshippers of Cthulhu is worming its way onto PC in 2024. Next game pairs Scottish folklore with a beautiful style. Let's take a look at the heirloom. Ok, esto le faltan como 8 minutos. Just in case. Shimizu, pero es la comparación directa, como que... Así que no dudo de que Cult of the Lamb sea mejor que eso. Este octubre. ¿Cómo es que los dos pensamos hacer lo mismo, vale? You can inherit the heirloom when it lands on PC, Xbox, no? PlayStation, and Nintendo Switch later this year. Here's a new trailer for Spine, a cinematic gun-fu brawler where you take down an oppressive... El dijo gun-fu. Talking... ¿Tú sabes qué se refiere a gun-fu? Eso. Bueno, mándalo eso. Wey, ¿tú viste el Spider-Sense?
Ah, no, pero tú sabes qué es eso. Eso es Marcom. Esto es para tu salir de reverse. Por alguna razón está Bro, el gameplay es los juegos de Batman Arkham. El que me diga lo contrario está el garganete. Hey. This is rated E for everyone. Spine will be spin kicking its way onto PC, PlayStation, and Xbox in 2025. Moving on to something a little more sinister, we've got the latest Okay, update on Indika, a psychological puzzle game where you play as a rogue nun. ¿Qué tú dijiste, Manuel? Que el audio tuyo se escucha fatal por alguna razón. No, soy yo. Seguramente es un update a este OBS. Es posible porque yo lo hice recientemente. Ah, mira, censuraron. ¿Qué es esto? Censuran los juegos. Oh, wow. Okay. They're doing this thing. What? Apresiona para rezar. ¿Qué nosotros estamos viendo aquí, Manuel? God, please. Wait. No, este no era el... ¿Qué es esto? Este no es I am Jesus Christ. How did I go against you? Is it in my power to intervene in your design? Is this a part of your plan? Is this how it's supposed to be? La nieve en el veil que tiene. Ilya will live. No es por nada, la tela de personaje principal. Si no, visualmente este juego se ve You can genial. see I'm trying. Pero es como que... What? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Sí, porque siento que estoy en un fever dream después de ver El esa... juego de la Virgen María. Del juego. ¡Ah! Y papi, tienes que indicar, eso es lo que tienes que decir. ¿Dónde vamos? Comprar el juego, potencialmente. Ask and you shall Befriending a receive. demon. Tiefling! Tiefling! How many times do I have to tell you? Ben, it's a tiefling! It's different from a demon! Hasn't gone so badly for me. That was Indika, which is coming to PC in Q2 2024. I hate to break it to you, Ben, Pronto. but this next one is our last trailer. It is a super cool world premiere, though, which takes the sting out of saying goodbye. I'm deeply sad about this, but somehow that feeling is being slowly usurped by the promise of a new video game to look at. Curious. World premiere. Premier mundial. You want the truth, my liege? Ah, Tales of Iron, está el juego de los ratones. It's a fairy tale. Something you tell young rats to stifle the nightmares. It's high time you woke up, for the nightmare is upon us. As war raged in the south, a terrible evil stirred in the north, endlessly clawing from one year to the next, until finally free of its frostbound imprisonment. You think you know suffering? You know
nothing, my liege. Wings black as death, fangs sharp as steel, and a thirst for vengeance that will not sate. There's a time for heroes. That time is over. The kingdom needs a warrior. Forged of the north. ¿Alguien más va a aparecer as después? cold as the snow that shrouds these lands. Potencialmente A rat Rambo. carved from iron. Bred for battle. And unleashed in war. And so, a new tale begins. Tales of Iron 2, Whiskers of Winter. Wishlist now. Plataforma. That was your first peek at Tales of Iron 2 Whiskers of Winter, which is coming to PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X and S, Ellos dieron el Xbox primero One, en Plus, par de and meses Nintendo atrás. Switch in 2024. But with that, we will have to bid you all adieu. Sam, I can feel you laughing and smiling uncomfortably. Ya, 50 videojuegos. Presentaron 50 It's videojuegos. nothing, actually. It's not the end of the show, because we have another trailer. It's like a one more thing, you know? Ok, se explica. Showcases do it. Ah, el showcase. Right. And you just kept this to yourself the whole time. You know, we've been emailing about this, and we've been like rehearsing it, and I feel like I'm an idiot. I know, and best of all, it's another world premiere. Gotcha. No, not gotcha, Sam. Premier mundial. No, Sam. Not gotcha. Not gotcha. Don't go el Premier mundial es gotcha. presentado por Claro, las más poderosas. World premiere. Leak. Yeah. Head up games. Hey, are you receiving me? ¿Cómo estás, Kevin? Do you read me? Ok. Al ver eso, le di un vibe a los Bioshock. If you hear this, don't take any risks. We need you. Laura, please answer. Ok, se explica. Industria. Oh. 2. La industria. 2. PC. That was Industria 2, which is coming soon to PC, so make sure it's on your wish lists. And no more funny business. That really was our final trailer of the show. For real this time. It's been an absolute pleasure, Sam. Likewise, Ben. Industrial. Before we make good on our karaoke promise, we'd like to thank everyone for tuning in De wherever nada, you are. de nada. We'd also like to shout out the people behind the scenes who've made this spring showcase a reality, and our partners over at PAX. Remember to head over to the dedicated Future Game Show Steam page to add the games we've covered to your wish. Que viene Finally, just before we go, Ponía we'd cuatro. like to take a moment to recognize what a difficult period it has been and continues to be in the games industry. Let's go. With countless layoffs and a growing fog of uncertainty, somehow coupled with headline news about huge profits. We simply couldn't have a show like this full of awesome trailers and demos and presentations without the hard-working people who turn such inspired ideas into reality.
The makers of this show, and both Ben and I, we want to acknowledge just how difficult it's become to work and feel supported in this industry. So for everyone out there weathering this storm, regardless of what you do, we just want to say that we see you, we're thinking of you, and we truly hope that things are going to get better. So please support your favorite games and the people who make them in whatever way you can. I'm Ben Starr. And I'm Samantha Bayard. And this has been the Future Game Show Spring Showcase 2024. But, hold on a minute. Don't touch that dial. Whilst we're leaving you for pastures new, ya the Future Game prácticamente Show la expansion presentación pack llegó features developer interviews and even a su more fin. world premiere. It's just 60 seconds away, so we probably don't have Así time que, ya, ¿qué te pareció lo visto? En verdad, mano, tú sabes, yo considero que estuvo bien nice la presentación como tal, tú sabes, like, siempre entramos con las expectativas correctas, sabemos que no vamos a ver cosas ultra grandes aquí, pero sabemos que vamos a ver un poquito de eso, un poquito de lo otro, un poquito de indie, y eso es lo que nos dan, progresivamente hacen que este show sea mucho más manejable cada vez que lo vemos, aunque a veces hay uno que otro que le hacen un hiccup y entonces el próximo lo arregla. Los hosts hicieron un buen trabajo. Yo creo que han sido como que el mejor dúo que han tenido en estas presentaciones que llevan. Los juegos que enseñaron estuvieron chéveres. A mí todavía, yo creo que el más que me gustó fue el de la plasticina y potencialmente el de los que hacen Ori. Yo tengo por lo menos una lista de los videojuegos que me llamaron la atención. Halibut me llama la atención. Tenebrous Somnia, que es un videojuego hecho en Argentina, que es una combinación live action con 8-bit, que el demo ya está disponible, va a estar lanzando durante el próximo año. Me llamó mucho la atención. Nuevamente, finalmente conocimos parte de lo que es la trama de Hellblade 2, que es estúpido que no hayamos conocido bastante de este videojuego. Es más, Manuel, ¿sabes cuál es otro? Porque ahora me recordé. Sandland, porque mira que nos vendieron ese juego con sí, está en mi lista. Dos que están en la lista: No Rest for the Wicked, que es desarrollado por Moon Studio, disponible el 18 de abril. La razón por cual yo pongo la razón por cual yo pongo este videojuego es por el estudio. Es desarrollado por Moon Studio. ¿Qué dos videojuegos yo hice, Mario? Ori and the Blind Forest y Ori the Will of the Wisp. Dos excelentes videojuegos de Xbox Game Studios. Geniales. Que, by the way, tienes que jugarlo. Están disponibles en diferentes plataformas. Otro que me gustó mucho es Hosting, que es como de horror 64 bits. No sé cómo lo llamaría, pero en ocasiones es como... Sí. Otro que me llamó la atención es Robobeat, que estará disponible el 24 de mayo, que es un videojuego shooter de ritmo, como Metal Hellsinger. Así que el año pasado tuvimos heavy metal, este año es como más beats. Más techno. Y Spy me gustó, ahora mismo no me recuerdo por qué ese era el Gonfu. Ya, me gustó lo visto. Yo considero que más probable hubieran uno que otro más. Yo creo que el juego ese que vimos, el que estaban cantando, que era, nos gustó mucho la dirección artística, que se veía 2D, entonces en otros momentos se veía 3D. Ese se veía bien cool. Sí. Así que, gente, a las 7 de la noche regresamos Mario y yo, y vamos a tener casa llena, porque vamos a tener hablando gaming, y vamos a determinar cuál es el mejor videojuego de todos los tiempos. Y vamos a hablar de Bungie, vamos a hablar de MLB The Show. Así que, gente, todo eso es, Manuel, exclusivo a nuestros Patreon, que nos pueden ver en vivo, y también por supuesto a los otros que nos verán cuando salgan esos episodios, ¿verdad, Manuel? Eso no es todo. youtube.com/YoSoyGamer members. Si eres member, tienes acceso a Hablando Gaming en vivo, igual que los Patreons. Así que patreon.com/YoSoyGamer, youtube.com/YoSoyGamer members. Así que esas son dos de las formas en que nos puedes estar ayudando. Así que, gente, gracias por ver este livestream traído por Claro, la red más poderosa. Más poderosa, papi, tú sabes que sí. Así que, gente, gracias, bye.